Sama-sama saudara, berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, Dia Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan Kau perisaiku. Yang percaya buat Tuhan kita besar, katakan amin. Sama-sama katakan tinggal dekat. Shalom semua. Hari ini saya akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan, saya dan Glorika Aren. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya pun rasa semua rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita bawa lagu kita, Aku Akan Bangkit. Mari kita semua umat pilihannya, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah Raja. Mari kita naikkan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Ini kita masuk dalam tangguh, kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita bawa lagu ini, kita siapkan hati kita juga, yaitu lagu kita yang seterusnya, Bapa Engkau Sungguh Baik. Haleluya Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, di
naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Abad hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu ya Bapa, besar setiamu di sepanjang hidup. Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah ya Bapa, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah ya Bapa, kau ku sembah, Bapa, kau ku sembah ya Bapa, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah ya Bapa, kau ku sembah ya Bapa, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, nyatakan semuanya, kau ku sembah ya Bapa, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Tuhan, semua pujian ini Tuhan dan penyembahan ini Tuhan kami angkat dan hanya untuk bagi nama-Mu ya Bapa. Tuhan, lewat mereka yang melihat ibadah online ini Tuhan,
biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan lewat apapun yang mereka hadapi, setiap pergumulan mereka ya Bapa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi mereka ya Bapa, lewat apapun pergumulan mereka ya Bapa Tuhan. Engkau yang bersama dengan mereka semuanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Salam pemulihan menitam lim, itam baju aran Tuhan, itam masuk alam fasa pemulihan, ihati PKPP, itam pejo sebayang, jaitam ala pemulihan dalam murid kina, nunan pelahu dalam murid batung tam, dihin kahi Tuhan, mayak itam dalam itam manaurit tam, dalam noma alang maringani, dihin itam pejo dalam pakalai katuk Tuhan, alang sang agreement itam, alam Ji Petrus tulan telo menjauh saya atang peludua. Jadi saya utam nyenang alam bahagian firman Tuhan ini aku sempasa menjauh saya menitam. Ji pahlaan sayunah ikam lim ji kenap dihin papasi dihin nyalam awi paharin tua. Sayu ikam masih dihin lewa kenap. Mangkam nyulai jiak kelunan dihin jiak. Nutan kelunan mangkam nyulai dihin nutan. Bi sayu kam akai sayu nai tedaha. Abin anihna tavit ikam anna uhui. Ja ikam nyangayan asi. Abin kelunan alang nyalam teurip. Dihin kasih nyinang daw alang sayu. Mangiha duan daho alang jiak. Mangbana musang na daho hang. Sayu iha lap man alang jiak dahin na alang sayu na iha ilaw dana dahin livohna. Avin matang Tuhan nyinang kelunan alang tenang dahin iling na pawang te sabayang daha. Amay na yari lam Tuhan talo sang pakalay dalam jikatuk ataupun batang katuk alang agreement talo jimani ihati barik kelunan nginah tekap jadi berkat. Nunutuk barik tam kelunan alang nginah jaitam jadi berkat men kelunan alang HP. Jadi alang una Allah tolong enak pakalay hati na barik nyalam dihin lihai kenap. Jadi anana barik tam alang jadi berkat men kelunan. Te kuri-kuri barik alang dang antelo nyinang dalam jauh surat Tuhan yang telah pakalai jemani ihati alang una lo ji kenap papasi nyala mawi paharin masih dihliva kenap mangyulai jiak kelunan dihin jiak mangyulai tutan kelunan dihin nutan dihin akai sayu nah te daha. Jadi anan tawitna itam pakalay ja itam na barik ngio nun tabara Tuhan menitam haud laom. Jadi teguh tolo nyinang te alam surat Tuhan alam 2 Korintus tulan saya joh 2 ihati daha ati uhga pesak alang kalalau lale kenan kuri-kuri tusah alang gak tedaha bidaha sak melu lanpa daha lale hume nuti bi kenap daha kalalau nyamah ngenap masih. Jadi ani barik kelunan alang teha sidang Tuhan ha Makedonia telo nyinang alam johani daha gak pesak pehitam jaka ani pelahu petulunga pesak hati perah alang te jaka ani
Jadi teguh telona perbandingan te sidang Tuhan ha Makedonia surat Tuhan te ngalung daha kalalau lale gak tusah tawit pesak daha kate bi barik daha alangavan tam nganihang ihana daha dang melu iha pakai daha sa melu. Jadi lahu surat Tuhan bara menitam marung urip daha kalalau lale hume ya iha pakai kalalau lale hume daha bi kenap daha kalalau nyamah ngenap masih. Jadi anina barik tam keluna langina lang tekap antamna jetam jadi berkat menklunan habe. Alang kedua hati barik kelunan alang nyalam te urip dihin alang kasih nyinang daw sayu. Alam jauh surat Tuhan ani iha bara mentelo ihana daha am kasih na daho alang jiak. Teguh telah bahasa alam jauh puluh bi nunana barik kelunan alang nyalam te urip. Nusida kasih na daho alang jiak. Dah mili lelan daho alang sayu alang tekap jadi berkat menklunan alang kelenghi dehin lahu daha amna daho hang ya. Jadi dana daho alang tenang alang tutau dehin dang an kelunan pelamana dalam urip daha ana dalam puluh si dahak lap man alang jiak dihin nalang sayu. Nah artina nusi dah kasih nyulai kat alang jiak beda lap dihin na kat alang sayu alam joh puluh GA nunan kalahu dahak ilau dena dihin livohna nunana tangayat kenap kelunan alang na barik alang sayu meninana daha jadi berkat alang sayu menklunan dihin lahu italo nyinang alam nyanyi daha Israel ataupun Mazmur 34 menjoh puluh telok dihin 44 alang kumak nuni hi kelunan alang kasih murip alang ngenop urip aru jaiha pesuk urip alang pekalalau sayu ati 24 sayunah iha maang jalana men kat alang jiak dehin bana lahu mendaho alang pamoh. Jadi nunan tolo nyinang barik kelunan alang nyalam te urip dihin alang genap nyinang daw alang sayu dalam uripna ihasang alas sayu alang nama Tuhan. Alang ketelo hati berkat Tuhan menklunan alang na barik alang tenang. Alang una Allah telo nyinang jauh 22 tinane habara matan Tuhan nyinang kelunan alang tenang. Ya. Jadi Tuhan mau perhatian khusus ya alam konteks dahon surat Tuhan lahu alam janji menuna iha pakai daho itamani piah uang mata Tuhan ya kita seperti biji mata Allah. Tuhan yenang hitam Tuhan tek dihintam Tuhan mau belum maangna mayak urip tam putung daw putung jaka. Jadi anana langgeri pemulihan te alam kinah tam alam kenap tam alam pelemana tam dalam urip tam haut daw. Jadi lahu itam nyinang iling nak pawang te sebayang daha alam jauh 22 bi. Jadi ani ji berkat alang kalalau sayu hati Tuhan kelanghi sebayang tam dihinyulai sebayang tam anak-anak Tuhan.
Dehin pelaho alam jo perdua sitinan habara bi nang Tuhan nelikun tedaha alang najiak. Ya. Nawi telo pelamana johani keluna alang najiak dalam johani alang lana tekah kat alang tenang alang kita na tekah kat alang sayu alang tenang hati ya bi ihak kelu nak kat alang jiak. Tafit anana wi telo nyenang dalam surat Tuhan nelikun ya. Awi alam Yesaya tulan 50 bitan menjohji dihin 2 ihak kuma ya. Nusi Tuhan amasi tam dalam sebayang tam ya. Bi kenan saladin selalang tam atihna na Tuhan melikun. Jadi nanan tekap tam sebagai anak Tuhan dalam jam nunotok barik alang sayu alang tenang hati tekap tam na dalam urip tam. Jai tam tay ngiyo barik alang tekap alang usun tanani mengalai na. Jadi anana tawid na surat Tuhan pakatuk itam. Alam Ji Yohanes tulan telok joh pelupat surat Tuhan kumanuni kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi dahun Tuhan ani pehitu hitam jaitam na barik alang nyalam dihin lihai kenap masih papasi dalam hitam na barik alang sayu menharintam mendah anak-anak Tuhan dihin man kelunan lahu alang habeh alang amjam Tuhan. Jadi hitam nyalam dah surat Tuhan barai tam tegutam murid dalam halam atinah tadak na hitam anak-anak Tuhan. Jadi awiyam teh halam lam tam patayati alang ngelitan urip tam. Jadi sayutam tangan na dihin manau barik alang tekap jaklunan habe diberkati ngejeloh barik tam. Amai naya ari dalam Tuhan itam pakalay dalam katuk Tuhan jimani hati nunuk tu barik kelunan alang inah tekap jadi berkat. Jadi alang unak loh alang telok pakalay hati itam tekap na barik nyalam dihin lihai kenap. Jadi te kuri-kuri barik alang an perlu tam na itam pakalay na dalam urip tam dihin pejoh na dalam urip tam jangan jeloh barik tamani kelunan habe ala berkat. Jadi nunan pelahu alang kedua man ade hati barik kelunan alang nyalam te urip. Dehin alang kasih nyinang daw sayu. Ihana kelunan alang am kasih. Nadaho alang jiak bihaman mili dihin pelamana daho alang sayu alang ngabjan dihin petangan urip jilaong dihin jilaong. Jadi nunana sayuna barik tam keluna langina hati hitam haman na barik tam musang dahun tam ja hitam dang urip sayu tehang tam lebih nalaan tehang kelunan alang abjam Tuhan zaman nana hitam dang bara barik Tuhan sayu Tuhan ngejeloh barik tam anak-anak Tuhan. Dan lahu berkat Tuhan manitam alang anak-anak Tuhan alang nangayat na barik alang tenang. Hana kalau nyinang Tuhan nyinang hitam. Tuhan
masih tam Tuhan te dihitam ngejelo ayak belum ang nak putung daw. Jadi anak berkat Tuhan, hati ihak sendiri jadi berkat menitam. Tenang na hati, mayak urip tam dihin pat may urip tam dihin na barik tam jadi tamay sayu. Dihin berkat Tuhan hati lahu itam dang negatalaw iha dalam sebayang dihin iha palau kelanghi dihin yung ay sebayang tam sebagai anak Tuhan. Jadi kelunan alang paan genap na barik na haduy lang am tenang alang ji akati nang Tuhan sang nelikun te daha. Ya artina lan pada jam lang tenang lang sayu bi daha am nana tapi tatina Tuhan nelikun ya. Jadi alam kesimpulan dalam katuk Tuhan yang telok pakalai jimani alam nak lo sayu nah ikam akai sayu nai te daha awit anina tawit ikam an Tuhan uhui ja ikam nyangayan asi. Jadi ngejelo barik tam kelunan langin hanik de kelunan habeh diberkati dehin itam pelahu ala asi dehin nyangayan asi man Tuhan. Ya, man barik tamati itam ok asi man kelunan dehin dalam uhui Tuhan alang muvui itam sang nyangayan asi Tuhan dalam urip tam. Jadi anan kalau sayu alam tam ngayan alam asi Tuhan dihin mok asi man kelunan habe ngejelok barik tam ihana hak pakai dahok man ade ji kenap dihin papasi dihin itam masih dihin liwa kenap ya teguh tam masih pelahu itam nato katih abin itam na anak man Tuhan dalam katuk Tuhan man itam lim hadu ilang tam na bain itam na anak piah itam melayani Tuhan. Hadui lang taman naman kelunan alang ngawan tamasi kelunan anan pelahu ji pelayanan alang kalalo sayu te halam hafah tam urip tu suntanani. Alang kedua, hati hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil ya, yaitu untuk memperoleh berkat. Ani dahun bahasa dahun kaya laman ade hana itam akai sayu nai te daha ya artina itam memberkati daha dehin pelahu itam sang ala asi ataupun ala berkat. Jadi nunana tekapna barik tam kelunana lang unginah te Tuhan perlu geri impact pengaruh alang sayu tino tua tam murip ngejeloh barik tam kelunan habe nei ilau Tuhan nginah te Tuhan Yesus dalam urip daha ini tampalahu dang murip sayu tehan jilaong dihin jilaong te alam urip tam tehang kelunan lang habeh lahu itam dang jadi berkat alang na kelunan nai nan ap kenap daha ngenap nejam hika Tuhan alang namay urip tamati atang itam te awang hin peluang lahu pedengah sayu Tuhan manaha. Jadi bejuaran Tuhan itam nginah dalam masa PKPP ini itam pecoh ala pemulihan man Tuhan di haman mana urip tam te alam normal maring itam kahibulom ang Tuhan lahu masih tampaan putung daw putung jaka jaitam mukeh buah urip alang sayu hati buah urip man bulom ang lahu ja ngejeloh urip tam parik tam kelunan lang unginah te Tuhan itam jadi ji ufung Tuhan alam berkesan te alam nahaduina melihat tuanah aran hak dihintingan. Jadi nginah Tuhan memberkati limitam wang sidang jemaat Tuhan hinok totam te jakani hitam pantangan sebayang mayak alam amin tam nepala Tuhan dihin tam kahija Tuhan masih tam dalam hitam mana urip tam ja Tuhan memberkati tam dalam lim tuk hadui lang tam nalahu Tuhan puboh hitam bejuaran Tuhan sayu kenap dihin Tuhan masih tam lim. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, ya Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin.
tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langit. Daun Tuhan dalam ortodoks alam ini, walaupun telah amdang pergi alam gereja, alam kuri-kuri jaka alam ni di sepenuh penting. Itu kalau dang telah na hati melalui online nanti. Ya, biti telah apa yang telah makapang telah akui sembahyang makapang telah. Ya Tuhan, tama kami alam angas surga alam arah Tuhan Yesus. Menjuaran kak Tuhan, menikah alam ukubo kami, menkuri-kuri dalam walaupun kami tak bisa tusah kami dengan usuntana jaga ni, bi Tuhan alam ngadana kami pandah. Tuhan berasa kenap dahulu malam kami kelangi lahu alam matua kinah kami alam nai na kami jelang palai kala banyak tok dahulu Tuhan kami kelangi ti jadi jingoyo kami jangan kalau murid usundana ni jadi Tuhan merepelahu man akui ada sembahyang man dalih kami Malaysia ni dari segi pemerintah alang tejakan ni Tuhan banyak pemerintah alang tejakan ni lahu geri dalih kami ni ngioh alang kenap Tuhan ngioh alang sihu Tuhan lahu banyak dah kurunaya kami lim dah man menteri kita agung ka atang dah komiti-komiti JKK tua kampung ni banyak dah takut akan Tuhan lahu mau dah geri dalih ni ngioh alang kenap dah sendiri bi banyak ngioh alang kenap Tuhan Tuhan masih lahu mentok-tok rahalang tejakan ni hati COVID pulpitana ni lahu Tuhan. Tuhan darana to pani terjadi daleh usun tanan ni lahu. Pi Tuhan ikalang oklang hi katalau kami kelai kami jakani hakutai kurang ataupun reda walaupun ha amte ubah dalam ataupun tusuk kalang sang nyekang na Tuhan bi ikalang mauk man uge man kelunan saintis dan kapilau barutok perah ni Tuhan jaka hadang nana antibody ataupun injection alang sang sayu perah ni Tuhan pelahu kami sembayang jemaat-jemaat kami hino tua kelunan lang inah teka sultanan ni banyak kami paan hitok teka banyak paan jelang teka cara sultanan jaga ni hati cara online ni mang kami tesu bi kalau sa jelang teka Tuhan banyak tu tusah-tusah lang teh ni jadi pengejaran kami ja kami jelang paan pala Tuhan dan pelahu kami sembahyang menha anak-anak kami hinok hati lahu Tuhan lebinaan alang sekolah alang samato sekolah lahu na lapa jakani darah letak di palang sekolah ay jam tu online ni lahu Tuhan ni kala masih dah lahu te topan ni banyak kam hikmat madah lahu narapaan lahu marungtuk internet alang ada pakai lahu Tuhan ika alang ngasayu na paan jaha ang tengah dala TikTok to pati jaron dah sekolah pakai online dan ni dahulu Tuhan kalau sembahyang man gereja hinok tual pakai ni lahu online dan ni lahu Tuhan lahu sembahyang man kelunan lang yakno ataupun perah Tuhan pakai ka alang masih dah ngedana kenap dah lim lahu Tuhan usi kabeh jam tinok dah te jakani di Tuhan ipun kuasa ataupun usuka lang ningan ati tenapang yung dahaja ngamang ataupun ngasayo perah dah lahu Tuhan. Terima kasih Tuhan daw lang laan mataw manjima atang hiran-hiran lahu Tuhan alam yadui palang lo Tuhan lahu Tuhan nun an tu hadui lang tean kami na Tuhan alam menyertai kami lahu. Ja kami Tuhan alam ngingau kami te kosa tingan ati lahu. Nulai pagaulan kami din kelunan lahu lebih na kelunan lang amjam ika beda kami di contoh lang sayu te kelunan lang amjam na naika lahu jad hadang nyo barik kami lahu Tuhan jad hadang ilang palay ka lahu Tuhan. Terima kasih Tuhan lapi hamaut kahi kalau bika alang ujam kenap kalau le ika nang nyo ay na nyo halang kenap ka ati
Terima kasih Tuhan. Alamaran Tuhan Yesus kalau sembahyang baru saya kenal. Saya kenal dengan ini napang telok dan ni kayak Tuhan memberkati telok lim. Terima kasih. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam